إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah, alladzi ja'alna ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa addim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratun bis-su'i illa ma rahimma rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah takdirkan kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah hantarkan jasad yang penuh dosa ini berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, hadirnya kita, mudah-mudahan pertanda bahwa kita termasuk daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa bersalawat kepadanya, mudah-mudahan dengan salawat ini sebagai pertanda kita mempunyai satu ikatan khusus dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafatul uzma dan syafatul khusus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mimbar yang mulia ini khatib berwasiat untuk pribadi dan jamaah umumnya. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah dan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan tanggal 10 November, yang mana 78 tahun yang lalu bangsa Indonesia, khususnya yang ada di kota Surabaya, yang dipimpin oleh Bung Tomo, dengan sekuat tenaga seluruh masyarakat Surabaya mempertahankan daripada kemerdekaan yang telah diraihnya, yang pada waktu itu penjajah Inggris yang membonceng ke Belanda akan merampas daripada kemerdekaan kita bangsa Indonesia. Maka patut kita sebagai warga negara Indonesia patut bersyukur atas perjuangan daripada masyarakat Surabaya yang telah mempertahankan daripada kemerdekaan Republik Indonesia ini. Maka wajar tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Dengan mudah-mudahan para pahlawan, para syuhada yang telah bergugur di medan perang, mudah-mudahan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita petik daripada satu kemerdekaan yang mesti kita raih? Yang pertama adalah bahwa kemerdekaan yang diraih oleh para pahlawan itu dengan begitu perjuangan yang begitu besar, maka patut sebagai kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu kita memerdekakan diri kita dengan hawa nafsu kita. Hari ini mungkin kita merdeka dari penjajahan, tapi sejatinya hawa nafsu yang senantiasa kita ikuti, itulah hakikatnya kita masih dijajah dengan hawa nafsu kita.
adanya korupsi, adanya perzinahan, adanya perampokan, itu semua karena mengikuti daripada hawa nafsunya. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimerdekakan dari hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari dengan hikmah daripada kemerdekaan, hikmah daripada hari pahlawan, maka merdekakan diri kita dari hawa nafsu kita. Jangan sampai kita mengikuti daripada hawa nafsu kita sehingga kita mencari rezeki di jalan Allah, apa yang diperintahkan Allah dilanggar oleh kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin membahagiakan anak istri kita, tapi dengan jalan memberikan nafkah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hikmah dari pahlawan, hari pahlawan adalah para pahlawan meraih daripada kemerdekaan dan mempertahankan daripada kemerdekaan ini. Mereka di samping dengan satu upaya, satu kerja keras, baik hartanya maupun tenaganya, bahkan nyawa menjadi taruhannya, tapi para pahlawan itu dia menggantungkan daripada semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang ada dalam diri kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya kecuali adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Inilah kenapa bangsa Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam dirinya mempunyai ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka, para pahlawan kita, mengusir penjajah, selalu memegangkan takbir Allahu Akbar, selalu Allah dilibatkan di dalam dirinya, tidak merasa dirinya sebagai punya kekuatan, tapi yang mempunyai kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, kita sebagai hamba Allah, sebagai bangsa Indonesia, mempertahankan daripada kemerdekaan dan memperingati daripada peringatan hari pahlawan itu dengan banyak-banyak kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, apa yang mesti kita kerjakan memperingati daripada hari pahlawan tersebut, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, yang mana kita tahu sebentar lagi kita akan mengadakan daripada pesta demokrasi. Jangan sampai gara-gara pilihan, gara-gara beda partai, kita jadi gontok-gontokan, kita jadi berantem, bahkan padahal kita satu saudara, cuma karena beda pilihan kita jadi bermusuh-musuhan.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang tegaklah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita memperingati daripada hari pahlawan. Para pahlawan telah mempertahankan kemerdekaan yang diraih dengan darah, dengan nyawanya. Maka kita sebagai rakyat, sebagai warga bangsa Indonesia harus menjaga daripada persatuan kesatuan Indonesia yang telah dirajut oleh para pahlawan. Maka seyogyanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pesta demokrasi yang sebentar lagi akan kita laksanakan mudah-mudahan melahirkan daripada pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang istiqomah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang bisa bertanggung jawab baik dunia maupun akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kemenangan, dan mudah-mudahan kita rakyat Indonesia yang telah merdeka bisa mempertahankan kemerdekaannya dan mengisi kemerdekaan ini dengan segala kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam wa huma a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa addim ala sayyidina Muhammad ibtahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawi milkullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatina min ibadikas salihin waj'alna minal alimin waj'alna minal hafidin. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa la tadarrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم sawu wa'tadilu rahimahullah. Lurus dan depankan sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzubika min hamajati syaitin wa bika rabbi yahdurun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli fardhu jum'ah ra'at Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma alladhi yashfa'u Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله الذي يشفع. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. ولا على ذلك بشهيد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربنا سبحان ربنا الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني الله أكبر سبحان ربنا سبحان ربنا الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك يا محمد رحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن كما صلينا عليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المآسي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله لا شريك له الملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له الملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له الملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له الملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له الملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وصالح يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بالأنصب وتلين بها الصب وعلى آله وصحبه وعلى المنصب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صلك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اسق الهدى والتقى والعفاف والغنى والعافية واليقين الحق والوفاة الإسلام والمصير للجنة اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني واقفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعل أولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا ولا تدرهم ووافقهم لطاعتك وارزقنا برهم وألف بين قلوبهم في الخير وارفع شرهم أمد ربنا حملنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت
ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.